बॉलीवुड फिल्म स्टार भली ओलीवुड अनेक गुड़े फिल्म स्टार अच्छा जहाँकर किसी ना कि खराब अभ्यास अच्छी एवं से खराब अभ्यास पर किसी गुड़े फिल्म स्टार कष्ट पाई किसी स्टार ए दुनिया छाड़ी चली जाती। तो चलतु जाना से फिल्म स्टार विषय में। पिंटू नंद दर्शक बंधु पिंटू नंद थिले ओडिया फिल्म इंडस्ट्री एक टैलेंटेड एक्टर। पिंटू नंद का जन्म 7 जुलाई 1977 मसीह जगतसिंहपुर ठारे होइथिला एवं यार 20 वर्ष पर 1997 मसीह से ओडिया फिल्म पाद रखिले। चलचित्र राम लक्ष्मण, बाहुड़ी जगावलिया, रंग नंबर एवं जय जगन्नाथ भली पाखापाखि 50टी फिल्म रे अभिनय करथिले। फिल्म सहित ओडिया धारावाहिक एवं आल्बम मध्ये तांकर एक परिचय थिला। अभिनेता व्यतीत पिंटू नंद पेशार जने डाक्तर थिले। टंका एवं परिचय हेबा परे धीरे धीरे पिंटू नंद मद्यपान करने आरंभ करथिले। परिवार लोक अनेक बुझाया पर मध्य से मद्यपान छाड़ी नथिले एवं से मद्यपान पाई से लिभर जनित रोग रे पीड़ित हेले एवं शेष रे मार्च 1 तारिख 1923 मसीह ताकर निधन होइतिला 45 वर्ष रे। आखी आखी मिसी गले कथा कहे चाहणी। उत्तम महांती ओडिया चलचित्र जगतर जने सुपरस्टार होइछन्ति उत्तम महांती। 23 डिसेम्बर 1956 मसीहा बारिपदा ठारे जन्मित उत्तम महांती मात्र 21 वर्ष रे ओडिया फिल्म रे पाद रखिले। चलचित्रटी थिला अभिमान। प्रथम चलचित्र सुपरहिट हेबा परे उत्तम महांती आ पछकु फेरी नाहांती। लगातार भावे अनेक हिट सुपरहिट एवं ब्लॉकबस्टर फिल्म रे अभिनय कले। उत्तम महांती ओडिया फिल्म को आसिया परे अनेक गुडे कलाकार को पछाड़ पकाई नंबर 1 होइतिले एवं अधिक टंका मध्य पारिश्रमिक पाउथले एवं एहा पर से धीरे धीरे करी मद्यपान अभ्यास रे पड़गले एवं जेउथुर बाहरिबा तांको बाके संभव हेला नाही। लगातार भावे से 20 रु अधिक वर्ष मद्यपान करथिले जेउथि से लिभर सिरोसिस रोग रे पीड़ित हेले एवं 27 फेब्रुआरी 2025 रे तांकर निधन होगला पाखाके 69 वर्ष रे। हां मु खराब मु मदुआ नष्ट चरित्र उत्तम महांती 4 थर राज्य चलचित्र पुरस्कार, जयदेव पुरस्कार एवं ओडिशा लिविंग लीजेंड भली अनेक गुडे पुरस्कार प्राप्त करथिले। रवि मिश्र 1954 मसीहा अक्टोबर 16 तारिख जाजपुर ठारे जन्म ग्रहण करथिले। रवि मिश्र 1980 मसीह रामायण चलचित्र द्वारा ओडिया फिल्म को आसथिले। रवि मिश्र अनेक गुडे फिल्म एवं धारावाहिक रे अभिनय कले किंतु गोपाल रहस्य कथा तांको अधिक परिचय देइथिला। चलचित्र लक्ष्मीर अभिषेक तांको अभिनय पाई राज्य चलचित्र पुरस्कार मिलिथिला। अन्य दुई फिल्म स्टार भली रवि मिश्रंकर कौनसी मद्यपान भली खराब अभ्यास नथिला किंतु तांकर अन्य गोटे खराब अभ्यास थिला। से अत्यधिक तेल मसला युक्त खाद्य खाती एवं एही खराब अभ्यास तांको मृत्युर कारण हला। पिउसी मां का हाथ रंदाटी सीए पेरे सुआदिया हबनी सबुठारु सुआदिया हैची ए जे लाउ चिंगुडी माछ तरकारीटा। जीटीवी रो हे प्रभु धारावाहिक शूटिंग समय से अत्यधिक तैलयुक्त खाद्य खाइथिले जहा फल तांको शरीर गैस बढ़ी जाइथिला एवं एहा परे से हार्ट अटैक र शिकार होइथिले एवं 20 जनवरी 2021 रे तांकर निधन होइगला। अभिजीत मजुमदार जने ओडिया संगीत निर्देशक एवं गायक मध्य। अभिजीत मजुमदार का जन्म 1971 मसीह होइतिला एवं 2000 मसीह से प्रथम थर पई ओडिया फिल्म रे संगीत निर्देशना देले किंतु 1991 मसीह संबलपुरी एल्बम धक्सी गला रे से प्रथम अभिनय करे सहित गीत मध्य गाइथिले। अभिजीत मजुमदार जने अध्यापक थिले मात्र 1996 मसीह से संगीत क्षेत्र में काम करने पई चाकरी इस्तीफा देथिले। कासे कपड़ा आरंभ कर लव मास्टर से अनेक फिल्म एवं आल्बम संगीत निर्देशन देथिले। अभिजीत मजुमदार को निशा शक्त भली खराब अवस्था थिला एवं जोथि से कम बयस असुस्थ हो पड़े। अभिजीत मजुमदार गुरुतर अवस्था एम्स हॉस्पिटल रे भर्ती होइतिले एवं सेठार से कोमा को चलैथिले
ଏବଂ ଜଣା ପଡୁଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଏକ ସିଙ୍ଗର ହେଉଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। ତରଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିବା ରିଆଲିଟି ଶୋ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ସିଜନ 2 ଜିତିବା ପରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲେ। 2015ରେ ଇସ୍କି ତୁ ହି ତୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁପରହିଟ୍ ଗୀତ ଗାଇ ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର 1 ସିଙ୍ଗର ହୋଇଗଲେ। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଡାକ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ସେ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ସେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରୁ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଦେଇ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏହାପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ପାଇବା ପରେ ସେ ସ୍ମୋକିଂ କରିବା ଏବଂ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିବା ଭଳି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଲିଭର ଖରାପ ହେବା ସହିତ ତାଙ୍କ କିଡନୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସାରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଉନ୍ନତି ଆସିନଥିଲା ଏବଂ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ମାତ୍ର 35 ବର୍ଷରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ଥିବା ଆଉ ଏକ ଅଭିନେତା ହେଉଛନ୍ତି ସାତ୍ୟକୀ ମିଶ୍ର। ସାତ୍ୟକୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ 25 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1971 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା, ନାରୀ ନୁହେତୁ ନାରାୟଣୀ, ବାପା, ମା ପରି କିଏ ହବ ଭଳି ଅନେକ ହିଟ୍ ଏବଂ ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ସାତ୍ୟକୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଏକ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା, ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ତମ୍ବାକୁ ସେବନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ମାଉଥ କ୍ୟାନ୍ସରର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। 2023ରେ ତାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଗଲା ଏବଂ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ନିଜ କଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ସହିତ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଶା ସେବନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହିଭଳି ଭାବେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜେଇ ଏବଂ କିଛି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର, ଯେ ସ୍ମୋକିଂ କରିବା ସହିତ ମଦ୍ୟପାନ ଭଳି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାବେ ଆଉ ଏକ ଅଭିନେତା ହେଉଛନ୍ତି ବବି ମିଶ୍ର, ଯିଏ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଥିଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଆଲବମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ନିଜର ଏକ ପରିଚୟ କରିବା ପରେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଫିଲ୍ମରେ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ହିଟ୍ ଏବଂ ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଆଲବମ୍ ଭଳି ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ ସେ ମଦ୍ୟପାନ ଏବଂ ସ୍ମୋକିଂ କରିବା ଭଳି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଏହି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବବି ମିଶ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ମୋକିଂ କରିବା ଏବଂ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହିଭଳି କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାରଙ୍କର ବ୍ୟାଡ୍ ହାବିଟ୍ସ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ଜଣାନ୍ତୁ।